Hello, teacher. Hello, hello. Hi, good morning. How are you? Good morning, teacher. I'm fine, thank you. And you? I'm fine, thanks to you. So tell me, who was your week? I was very tired for my week. I have different audits in my work. Okay, so you was busy all the week. Yes, all weekend, teacher. All week, sorry. Okay, get it. That's too bad. That's really Yes, bad. really bad, really Okay, so what about your Friday? Did you have a lot of busy? Did you have a lot of work too? Or Yes, in the morning, uh, in the afternoon in my house. I was in my house. Uh-huh. okay, okay, that's good. Okay, so what about your weekend? How is your weekend going? Mm, I don't. ¿Cómo me puede decir como no tengo planes? I I haven't plans. no. I Mm, haven't planned is incorrect. ¿En qué tiempo está esa pregunta? el presente. O sea, no Presente. tengo planes. No, I don't have plans. Ajá, I don't have. I don't have plans. No es plans. I don't Plans. have any plans by Any today. plans? Yes. Yes, teacher, in my house. Okay, that's good. So you are on home now. That's Yes. really good. Okay, so if you don't have any plans, what are you going to do in the home? Yes. In my house, I clean my house. I watch TikTok videos. I see I watch TV with my dog. Okay, that's good. Yes, teacher. So you're going to relax. Yes. You're going to be relaxed. That's good. Yes, teacher. Yes, well, while you have busy week, I think that it's a good option to be relaxed. Yes. Very, But very. sometimes I feel that the weekend isn't enough time to rest, to be relaxed. What do you think about it? A ver si entendí. ¿Qué hago para relajarme? No. ¿Me puede repetir, please? Sometimes I think that the weekend isn't enough time to be relaxed. ¿Qué hago en un fin de semana? No. Oh. I sometimes think that the You weekend isn't enough time to relax. teacher? Yes. Ah, ok. So what do you think about it? Mm, ay, me da un segundo, teacher. I'm sorry, mi perro se pone loquito. Don't worry. I normal well, I often play with my dog in my house. Ok, pero eso cómo responde a la pregunta de que yo a veces siento que el fin de semana no es tiempo suficiente para relajarse. Ah, no, entonces me fui por otro lado. Yes, me pasa lo mismo. Yes, me too. Yes, me too. Okay. Yes. So tell me, if you don't have any plans by this weekend, what about
the vacations. Well, I don't know if you're going to have vacations, but what about the holidays? By this Christmas Eve, do you have any plans? In no teacher, my mom um coming with me. Is it going to come? Uh-huh. Is going to come. It's going to come the next week, all Okay. week, the 22 or 1 of January, all week in my house with my mom and my sister. Okay, get it. So Yes. you are going to pass all the week with your mom. Uh-huh. Yes. And you, teacher? Mm, I'm going to I'm going to go at um the granny's my boyfriend's granny's house. Ah, okay. Yeah. So we are going to be there Christmas Eve and Christmas and In by New Year Eve and New Year. I'm going to uh-huh. go with my mom. Well, we are Uh, going to go with my mom. oh, yeah. In Ciudad de México, los dos. No, I'm going to go to Christmas Mhm. at Morelos Oh, yeah. and with my mom on in New Year Eve at um, Mexico State. Oh, yeah. That's good, teacher. Yes, that's the idea because Yeah. I'm going to work during the week. Ah, yeah. So and then the good point is I'm going to have a home office, so Mm, I'm going to be available to visit them. yeah. It's really good. Yes. Okay, so tell me, um, I don't know, do you? The next class? No, the adjective, no? More adjective. Okay, I didn't ask what did we learn, but okay, thank you. The last class we learned some adjectives. Thanks. Yeah. Okay, so well, we are going to start. Yes. Okay, so we are, I think, no, we did this activity. So we are on the last. Wait a moment. Get it. We did this activity, right? Yes. This that we was talking. Well, they fun no at someone, and the idea was to get to know why each person was calling and what was the reason. So we continue with this. Okay, so this is the lesson D, texting. Okay, is texting a good way to communicate? Why or why not? Make a list of reasons. Okay, so make a list of reasons why is or why not a good way to communicate by texting. Try to write 5 reasons. 5. Okay.
I'm sorry, teacher. Son las que vimos la clase pasada, ¿verdad? No. The idea is to make a list of reasons the why or why not is a good way to communicate by texting. Ok, listo, teacher. Okay, so tell me why or why not texting is a good way to communicate. Because I don't hear his voice, or because I have to write. Okay, so you don't hear the voice is a good way or bad way? Say is a good reason or bad reason Bad to don't hear reason. the voice? Bad reason. Okay, Yes. Um, because I don't. Bueno, I have to write. It's bad a- reason. okay, again, sorry. Write. Escribirlo. I have to write it. Okay, Yes. Because I don't see a person. okay. Uh, it's very slower. 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 Yes. Or I don't understand that idea. Okay, well, maybe, but I think that texting is better because you only can write one thing and be clear with all of them. And sometimes when you can't talk by phone, well, you only send a message because maybe you are not in a good place to talk, really crowded with a lot of noise. So in this case, you say the app is so noisy here, so you prefer to send a message. And sometimes send a message is better when you give instructions about something or when you want to buy something. You ask someone to buy something and you only write the list on the phone. And in that case, well, you can have
recover about a person said. If you send a message, how can I explain it? For example, you want to shopping, you don't remember what person asked you to buy, so you only take the phone and see, she told me that I need to buy this, and you go. And it's not necessary to try to remember all the way when you are when you are going at the store. You only take the phone, see the message, and do you remember what you need to buy? So I think that is a good way to communicate. Obviously, I am agree with you that some persons are have no fluency writing, so you don't really understand what are they saying. The writing is not clear, but if a person that know how to write a really good, you can understand them. No? Yes? Yes, teacher. Exactly. Okay, so now we are going to read the next. This is, I think, it's a book. So we have read the article. What's one advantage of texting and what's one disadvantage? Okay, so we have why all the interest in texting. Okay, an article on the internet recently caught my eye. It was about texting championships in New York City. The 17 years old winner texts 149 characters in 39 seconds and won $15,000. That is certainly impressive and much, much faster than me. Uh, lol. However, I start to wonder why is there still so much interest in texting. After all, texting is a commonplace activity these days. Can you continue reading, please? Yes. It is clear that texting, with all its abbreviations and symbols, it's now part of our life. According to research, about 75% of Americans send text messages, and almost on one third prefer to text rather than talk on their phones. It is just quicker to send a text than make a call. Typing swap in is faster. That's asking how are you and listening to the answer. It is also more discreet because on one can overhear your conversation, and that is FBM. Continue reading, please. Yes. Uh, Otto, is that it, teacher? Otto. Yes. Okay. Auto texting has its downside too, and perhaps it is this problem that's great old in the interest. Texter write that they are getting more spam text than ever before. Teacher complains that students' text score are getting worse because students spend more time texting than they show. Some also say that texting encourage bad grammar and punctuation on emo. That is true. The student don't realize that children write their is in the text and they get low grades as a result. Many young people are sleeping less because that wake up in the night every time text pops up on their phone. Other hand injuries to their hands and throat for constant texting. Mm-hmm. The next. Yes, the last, please. There are also more serious problems with texting, however, so actually the accident have happened to people text and drive at the same time. Formerly,
make countries have passing laws that make illegal to text when you are behind two wheels of a car. In addition, public service advertisements warn of the dangers of texting while driving. Um, perhaps then there is good, Perhaps. perhaps then there is good reason for all uninterested texting. Okay, so well, we have a good explanation about why it's interesting texting and what I bought of the advantage to texting. Okay, so we are going to try to read again and translate it to understand clearly the text. Mm, Okay, so we have why, all the interest in texting, por qué, mhm. todo el interés en mandar mensajes. Okay, an article on the internet recently caught my eye. This is easy, ¿no? ¿Qué dice esa oración? Yes, un artículo en internet. eh, a ver, Un no. artículo recently. Recientemente un artículo en internet Caught como my desvió mi eye. mirada, mi atención, ¿no? Caught Ajá, my. llamó mi atención, llamó mi atención. Ajá. It was about the texting champions in New York City. Esto acerca de un texto de campeonato de Nueva York, la ciudad de Nueva York. Fue acerca de un, como un Ujú. campeonato de mandar textos en la ciudad de New York. Okay. Yes. Then, 70 years old winner text 149 characters in 39 seconds and won $15,000. El ganador de 17 años texteó 149 caracteres en 39 segundos y ganó $50,000. That is certainly impressive and much, much faster than me. Lol. Eso es ciertamente impresionante no, y mucho, mucho difícil para mí. Muy, muy difícil. Faster. Rápido para mí. No es más rápido Mucho, mucho más rápido que que yo. yo. No para, que yo. Acuérdate que siempre que tenemos el adjetivo, ¿no? Y el tan, estamos comparando. Siempre, siempre que tenemos un Yes. adjetivo Que yo. y el tan, estamos comparando. Pues, Faster than me es mucho más rápido. rápido. Es mucho más rápido que yo. Mucho, mucho más rápido. Yes. Ujú. Ok. Impressive es como impresionante. Yes. Y certainly, ciertamente va. Ajá, es ciertamente impresionante. Ok. También podría ser, es como, sin duda, es sin duda impresionante. Ajá, sí, ciertamente, sin duda, por supuesto, creo que también llega a tener ese significado, pero Ok. es lo mismo. Ujú. Ok, dice, however, Sin however, embargo, I start to wonder why is there still so much interest in texting? After all, texting is a commonplace activity these days. yo empecé a wonder, sin paz, a Ajá, preguntarme por ajá. qué mm, había mucho interés sobre el texto, en el texto, Porque hay mucho, porque hay, sí, porque hay mucho porque mucho interés en el texto. en mandar Después, mensajes. Acuérdate que es la actividad. en la de mensajes. Yes. After Mm, all, Después de todo, mandar mensajes es una actividad eh, común ajá, en estos días, ¿no? exacto, es una actividad común estos días.
Ok, exacto. Common, pues es común, ¿no? Commonplace, pues sería, en vez de común, podríamos Ujú. tomarlo como algo típico. Es algo típico estos días. Es, o sea, si es de común o típico, prácticamente son sinónimos, ¿no? Típico, es algo típico de estos días. Yes. Okay. Okay. It's clear that texting, with all its abbreviations and symbols, is not part of our lives. Es, es más claro los mensajes de texto. Es claro que Es claro que los mensajes de texto, con todas sus abreviaturas y símbolos, es ahora parte de nuestras vidas, ¿no? ajá, esos son parte Life. de nuestras vidas. Ujú. Mhm. According to research, about 75% of Americans send text messages, and almost one third prefer to text rather than talk on their phone. De acuerdo a a las investigaciones Ujú, acerca, no, ¿cómo se dice about that? Acerca, no, más bien alrededor del 75% de americanos envían mensajes de texto. Y ujú. eh, almost one, al menos una de las, no, Al mm, menos. una de las terceras prefiere una de las one tiers. Mm, ahí, por ejemplo, one tiers, un tercio, prefiere Ajá, en este caso es como una tercera parte. una tercera parte, prefiere em, rather enviar mensajes de texto que dan hablar en el teléfono. Ujú, que hablar en el teléfono. It's just quicker to send a text than make a call. Dice, it's just quicker. Es, es más rápido enviar un texto que hacer una llamada. Tipping soup is faster than asking how are you and listening to the answers. Tipping, ¿qué sería teacher? Typing o tipping. In type, Tipo de SOP es más type. rápido que. Pero SOP sería el soporte o es el SOP. No, What is? aquí tenemos en el cuadro y dice WhatsApp. Ah, ok. ¿Qué pasa? Ah, esa es la abreviación, la abreviatura que hacen de ¿Qué WhatsApp. pasa? Ajá, es más rápido que preguntar. A ver, es más rápido que preguntar cómo estás, ¿no? Y escuchar la pregunta. Y estar escuchando la pregunta. Answer. It's not question, it's answer. Y escucharla. Llamada. El answer sería la respuesta, I'm sorry. Uh-huh. And listening to the answer. Okay. It's Ujú. also more discreet because no one can overhead your conversations. And that's FBM. Eso es más discreto porque no pueden escuchar tu conversación. Y eso es FMB. Bien para mí. Bueno para Mm-hmm. mí. Fine by me. Lego Auto texting has its downsides too, and perhaps it throws problems and create all the interest. Dice Otto, sería en other hand, en otras. Ay, ¿cómo era esa? And Manos. No, pero uh-huh, tenía otro significado, ¿no? No. In other hands.
Ay, en otro como aspecto, en otro lado, algo así, teacher. I don't remember. Ajá, en En otro otro lado, lado, por otra parte. texteando es downside, Ajá, el textear, tiene es sus como bajadas, como sus problemas, desventajas, downside. No, sino como lo que está mal. I don't remember. casi, o sea, sí, sí se refiere como sus problemas, pero un sinónimo, por ejemplo, de problema. Se parece, pero no es problema. Yes, Es- el dame mensaje un es sinónimo de problema. desventaja. Ajá, tiene sus Desventajas también. desventajas. Y perhaps. What is perhaps? Perhaps. Ujú. Tal vez, quizás. Y tal vez ese sea un problema que, no, Esos. Ahí no dice eso ese, dice sea un esos. problema que crean todo el interés. Entonces, tal vez sean esos los problemas que crean todo el interés. Okay. Texters gripe that they are getting more spam texts than ever before. Ahí sería, ay, un gripe sería como los que textean, ¿no, teacher? Again, sorry. Es que dice text gripe. ¿Qué te Los, imaginas? los que o sea, los usuarios más bien, ¿no? Pues gripe es como de gripe, ¿no? Like a Ah, flu, ¿ves? flu. Ok, entonces sería como una enfermedad, o sea, pero texter gripe. Ajá, o sea, como tipo los que textean demasiado, ¿no? O Ujú, la fiebre de textear, por decirlo así, se refiere a las personas que están texteando en este momento, exacto. ujú. Como la fiebre de los que textean, la fiebre de textear. Ellos getting more, eh, getting more spam. Los envían como spam. Mucho, no, textos de spam. No, ellos están Eh, getting. ellos están getting more spam texts than over before. Como getting es como de quejando de muchos textos. Not exactly. Get. Getting is to get. Get, getting. I Getting. get, you get, she get. De recibir, ya, ellos están recibiendo muchos textos muchos mensajes de spam Ujú. than over before. Que, ever, que siempre. Muchos mensajes de spam. em, Como si lo mm, estuvieran recibiendo, ¿no? A cada rato. algo así. Es como muchos mensajes de spam. Más que antes. Más que antes. Más que antes. Ok, O más que mucho antes. más que antes. Okay. Teachers complain that students' test scores are getting worse
because teen spends more time texting than they should. Los maestros se están quejando de los estudiantes. Ok, aquí los maestros, ¿qué? Complain. Se ve como de que se enojan o ¿Segura? están molestos. Complain than students. Mm, Es similar a enojarse, pero no es enojo, sino que es que dicen, los maestros dicen que los estudiantes o sea, se textan. quejan. Complain es quejarse, Ajá, reclamar, protestar. Los maestros reclaman, se quejan que los estudiantes. Dice, test score are getting worse. Sus los calificaciones, maestros se quejan que sus calificaciones son malas, ¿no? No son, entonces los maestros se quejan de que student test scores. que los exámenes de los estudiantes Ok. son como están malos porque, No, again. sería como bajos, ¿no? Están como, Dice, los maestros se quejan que las calificaciones de los exámenes se están volviendo peores o están obteniendo peores calificaciones en los exámenes los estudiantes. Because because, mm, 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 pasan más tiempo texteando que ¿pero quién ellos, es? o los jóvenes, Ah, teens, ok, ujú, porque los jóvenes pasan más tiempo texteando de lo que ellos deberían. ok. Ujú. Some also say that texting encourage bad grammar and punctuation and emo. That's true. Algunos también dicen que encourage, mm, dice algunos también dicen que ya, que como enviar mensajes de texto tiene mala gramática y Algunos dicen que enviar encourage bad grammar, que textear encourage bad grammar. Unos dicen que textear, ¿qué? Sorry, ¿qué es encourage? encourage, que textear hace que, o sea, es que no sé, Ajá, encourage, hace así, que, o sea, se refiere a fomentar, a a estimular, a dar impulsar. mala gramática Que y entonces que puntuación, textear impulsa, estimula, fomenta mala gramática una mala gramática. Y, y puntuación, ajá, ¿no? en imo. An, Imo, que dice, y en mi opinión, eso es cierto. Okay. Students don't realize they shouldn't write their essays in text C. Los estudiantes no realizan, ellos no deberían escribir. No, no es de realizar. Realizar es hacer.
que es do, que es una actividad, y ese no es una actividad, ese es realize. I forgot my wallet and I didn't realize when I arrived at work. Ellos no se dan Imagine that I don't realize that I forget my wallet at home when I ujú. arrive at work. Como darse cuenta, teacher. Okay. Ellos no dan cuenta que ellos no deberían escribir esos ensayos en textos o en mensajes de texto. Que ellos no se dan cuenta Ujú. que ellos no deberían de escribir sus, em, sus Como ensayos, ensayos, pues. Ajá. sus trabajos, Y, ¿qué más puede ser? Sí, trabajo, ensayo, o sea, su redacción en sí es como, ¿cómo se le dice? ¿Cómo se le dice ahora? Ah, mm, mm, pues como en ese tipo de contracciones ujú. que haces, ¿no? No, de anotaciones, como en este caso, que este es TXTC el día de Yes. hoy. O sea, se refiere a estas expresiones, ¿vale? A la hora de escribir esas contracciones para no escribir toda la oración. A eso se refiere, que es TXTC. No, no estoy segura cómo se diga en español. No sé que en inglés se le dice así, pero en Ujú, español desconozco cómo se le diga, pero se refiere a eso, a este tipo de contracciones. ujú. And they get low grades as a result. Y ellos obtienen un bajo, como calificación de su resultado, ¿no? Okay, entonces ellos obtienen bajas calificaciones Como resultado. como resultado. Ok, Mucho, mucho. vale. Mm, Luego dice, many young people are sleeping less because they wake up in the night every time a text pops up on your phone. ya. Sería como muchos personas jóvenes están durmiendo poco porque ellos están despiertos todas las noches, todo el tiempo en las noches. Ujú. Eh, what is pop up? Pops up. Pues, ¿cómo las conoces? Las pops up. No, nunca las había escuchado, teacher. Pero si las tienes en tu teléfono, tienes unas que son eh, cuando, por ejemplo, te sale de WhatsApp o te salen de Facebook. Ah, ya, anuncios. No, o sea, se refiere a las notificaciones. Ah, ok. O Todo el sea, tiempo. estas, burbujas de notificación. Text pops up Entonces sería on porque your aparecen phone. las notificaciones en su teléfono. Mhm. Others have injuries to their hands and thumbs from the constant texting. Otros tienen lesiones en sus manos y thumbs no, en sus dedos. No, pero No, esos son fingers. Aquí tengo thumbs. thumb no era un dedo en específico, teacher. Ajá, Entonces sería ¿cómo se llama en español? El, el pulgar. ajá, esos pulgares.
de estar mensajeando constante. I think that it's an exaggeration, no? I mean, I never heard someone that has an injury in their hands or thumbs to text it. No, I think that phrase is exaggerate. Maybe, but in my Yes, case, I mean, okay. exactly. So there are also more serious problems with texting. However, such as the accidents that happen when people text and drive at the same time. Esto son también más problemas serios con el envío de mensajes. Entonces, estos O con son los mensajes de muchos. texto. Ajá. Ajá. Ok. Sin embargo, such as an accident. So, no, the accident. Mm, sin embargo, como los accidentes que eh, happen, que pasan cuando las personas textean y manejan en su same time, al Que mismo textean tiempo, y manejan al, al mismo tiempo. ajá, al mismo tiempo. Fortunately, many countries are passing laws that make it illegal to text when you're behind the wheel or of you out of a car. Sorry, when you're behind the wheel of a car. Afortunadamente, muchas ciudades están passing out, o sea, sería como aceptando las leyes, pasando, no, sí, no, aceptando passing laws. ¿Tú Mm, crees que aceptando? pasando, passing law, I don't know, están como aprobando las leyes Ajá. que hacen ilegal, este, hacen ilegal textear cuando tú estás behind the wall, estás behind the wall. ¿El qué sería teacher? Es así, no. Mm, ¿Dónde? Sorry. mm, behind the wall. Oh, this is easy. This is behind. Ujú. In Pero front well, and no, no behind. sé, cuando, In front, en front, behind. cuando nos Behind, están, in front. ujú, cuando behind, atrás de él, Okay. pero will, To wheel, like the Hot Wheels. del carro, ¿Nunca te has preguntado qué significa Hot Wheels? ah, no, Really? yes. O sea, Okay, sé que es de maybe la lo has marca, pues, pero escuchado en wheelchair. Wheelchair. ¿Qué es una wheelchair? mm, no sé, teacher. No. Ok, vale. Wheel es rueda. Rueda. Entonces, Hot Sería Wheels, ¿qué? atrás de las ruedas del carro, del volante, ¿no? Ajá, atrás del volante. Y Mm, al final de cuentas es ujú, cuando estás ujú. detrás del volante. ¿Sí es? Pero pues aquí le dicen No, behind the wheel of a car, que behind the sería wall lo que car. suelen decir. Cuando O estás sea, no tengo que detrás del decir atrás volante del o volante cuando del carro. estás... ah, Ajá. ok, luego, in Además, addition, public service advertisement warned of the dangers of texting while driving. mm, mm, mm. Además, los
avisos del servicio público. So. Son avisos por avisos Ujú. de advertencia. Entonces serían, además, los avisos de servicio público advierten el peligro de estar texteando cuando manejas, cuando estás manejando. O cuando... Advierten los peligros de textear mientras manejas. Ok, sí. Perhaps then there is good reason for all the interest in texting. Entonces, mm, eso es una razón para que todos, Entonces, tal vez tal vez, esa es una razón para que una buena todos, razón. para que toda, Todos. todos, interés, el interés en mensajear. Yes. Ujú. O mensaje de texto. Mensajear. Ajá, es mensajear. De hecho, ya se le dice mensajear, ¿no? Yes. Total. Ok. ¿Dudas? ¿Preguntas? Tenía dudas, ya me las resolvió. Ok, entonces hagamos el siguiente ejercicio. Dice, read the article again and answer the questions. Ya tenemos aquí las preguntas, ya lo leímos 2 veces, entonces va a ser más fácil, ¿vale? Dice, ¿por qué muchas personas? Yes, teacher. Okay.
Creo que ya, teacher. Okay, so why do so many people like texting better than talking on phone? Mm, more discreet because It's it's more discreet because no one can overhear your conversation, okay, or and quite quick, no, quick, yes, quick to send a text than more quicker, and quicker, it's quicker and it's quicker to send a to send. text than make a call. Okay, yes, it's true. It's quicker to send a text than make a call. Yes. Number two, how many Mm, textings abbreviations does the author of the article use? And what five does each one? Sorry? five abbreviations. Okay, so what does each one mean? Emo, in my opinion, Uh-huh, if FMM, fine by me. Auto, on other hand, uh-huh, LOL, eh, uh-huh. no Or recuerdo load, exactamente, pero era como mucha risa. load, to load, load, load. Que yo más bien yo recordaba que era load of laughing, pero me imagino que significan casi lo mismo. Pero entonces, pero, ajá, lo que le iba a decir significaría lo mismo, ¿no? O sea, es como de Yes, eso, porque es reír fuerte como, y ajá. el otro era mucha risa, Ujú. lot of laughing. Yes. Ujú. Y el último es WhatsApp, ¿no? ¿El último es cuál? WhatsApp es soup, WhatsApp, Ay, sí, cierto, esa no la noté. or five. We have What's here, no? up? Low, load, load, smile, soup, Mm. WhatsApp, Entonces son fine by six. me. On the other hand, and in my opinion, okay, what is ecstasy and what kind of problems does it cause? Yes, uno, dos, tres, cuatro, cinco, six. Okay, so what is ecstasy and Mm. what kind of problems does it cause? Number three. Ujú. Sorry, le digo algo, teacher, me brinqué esa pregunta. Bueno, ¿qué es Okay, textear? Me enviaron mensaje, ¿cuál es texting? Mm, ecstasy. ¿Qué sería ecstasy? mm, ¿Qué es? ¿Qué es textear? ¿Qué tipos de problemas No. causan? Okay, bueno, ¿qué tipo de problemas? ¿Qué es ecstasy? ¿Y qué tipo de problemas causa? Injuries in your hands and bad grammar and protection. Ok, Yeah. ¿y qué es ecstasy? What is ecstasy? Ya. Mm, es como un resumen, ¿no? There is No. a ecstasy. Se escriben los ensayos en ecstasy. Mm, like, sería como un resumen, ¿no? Sí. No. It's texting Ujú. with abbreviations and symbols. Sí. Yes, exactly. Well, and now with pics. No, en estos casos de emojis.
No, Emojis. Yes. emojis, abbreviations, and symbols. Is texting with abbreviations and symbols, Which abbreviation? and emojis without words, sin palabras. Oh, Yes. yeah. So what kind of problems does it cause? Yo diría principally the people don't have a good grammar and punctuation. Applications. Yes, punctuation. So that's the principal reason the people and childs. Peoples and childs don't have a good grammar and punctuation. Okay. Okay. So they don't learn how to write. And number four, what are some other downsides of texting? Find four problems in the article. Mm, yes. And number one, the accidents that happen when people text and drive at the same time. Okay. On bad grammar and punctuation, or low text score. Low scores. Okay. Yes. Okay. And what are some other downsides of texting? Ah, no. Get it. Yes, porque sí, habla de cuatro. Okay, yes. Mhm. And do you have any advice for people who text all the time? Right? Mm, For does and don't for texters. don't sleep late. Don't text and eat same time. Don't drive and take same time. Don't spend time with family. Okay, a ver. Again, la primera es don't. Todas ¿Cuál? son don't. Don't sleep late. No dormir tarde. Okay, okay. Ujú. Don't text and eat same time. No At the textear. same time. At Ajá. the same time. Okay. At the same time. Okay, Don't drive and text at same time. okay, and And don't spend time with family. okay. ¿Qué dice la última? No pasar tiempo con familia. Pero dice que des consejos, o sea, no pases el tiempo con la familia. Pero es que dice, escribe cuatro como Consejos, positivas y negativas, ¿no? advice. Escribe cuatro consejos. Do you have any advice for people who text all the time? Escribe cuatro. De Ajá. haz o no haz. Y la última dice, no pases tiempo con tu familia. Pero ahí donde dice, escribe cuatro como hacer y no hacer, Ajá. lo tomé como que es lo que no debes de hacer. Ok, y la última dice, no pases tiempo con la familia. Ay, ya, sí es cierto. I'm sorry, teacher. Era Más abajo. bien es, spend time with Spend time family. with family. Yes. Ese sería Mm, en dos, ¿no? ajá, ese Yes, es sería. correcto, teacher. Bueno, Muy no bien. llevaría dos, solo dice spend Bueno, time. spend time with family. Ujú. Spend time with family. Yes. Bueno, Ok, también puse de rest your hands on stop to cross the street. ok, that's Ajá. other. Ujú. Okay, so now we have find expressions below on the article on page 104 and what do they mean? Okay, ya habíamos visto estas palabras, ya las tradujimos en español, pero aquí estamos buscando un sustantivo en el cuadro. Ok, ok. Entonces hay que buscar el sustantivo que ¿Dónde está? nos diga, ¿no? ¿Qué es lo que significa cada uno? Su Yes. sustantivo. Okay. Ujú. Wonder.
Dice, commons, disadvantages, yeah, downside. Mhm. Right? Creo que ya, teacher. Okay, so, well, what's the number one? Caught my eye. Got my attention. Got my attention. Number two, wonder. Wonders. Esa sí me quedó duda. Bueno, say there is a problem. Okay, to say, see, Sí, esa there's a sí. problem. I'm going to write it. Give me a second. Ujú. Number three, discreet. Discrete sería not noticeable. Not disable. Okay. Ujú. Yes, this is definitely not disable. Number four, Okay. Over here sería here without intending to. here without intending to. Here, Here. here without intending to. Okay, don't sign. Don't sign sería discard. Disadvantage. No, disadvantage. Disadvantage. Okay. Yes. Uh-huh. Yes, disadvantage, those sides. Number six, Mhm. Where of? Ask myself. And where of?
Ask by myself. Es que Wonder es maravilloso, solo, pero también puede ser. Wonder, like wonderful? Wonderful, yes. Y es maravilloso, pero esa de Wonder la acabamos de ver ahorita y se me olvidó. Okay, wonder is asked by myself. Uy, a ver. Wonder asked by myself. Okay, and we have overhead. Yes, is here without intending to. Ajá. And the last word of, well, it's uh, Entonces sería la de Say There say is there's a problem. problems. Say there's a Say problem. There's. Esa es la que tenía al revés. Ujú. Entonces, si wonder es ask by myself, ¿qué significa wonder? Solito. Decirme a mí mismo o preguntar por O mí. se hace preguntarse. Ujú, Yes, preguntarse. preguntarse. Okay. Y luego, one of, ¿qué sería? Word of, perdón, Warn, sería decir, say there is tener un problema. Word of. warn es una advertencia, Yo, advertir, prevenir, avisar. advertir. Ajá, advertir de, prevenir de, avisar de. Decir que hay un problema. Ajá. Y overhead, Overhear sería como escuchar. Overhear, escuchar algo. pues sí, es pues escuchar algo por encima de, Por encima ¿no? de overhear. Ajá. Ajá, escuchar algo por encima de. Es así como para cuando quieres escuchar el chismecito, así como por encimita de, ¿no? Overhead, Yes. algo así. Sí, sobre de, por encima de. En este caso, pues dije la cabeza. Pero pues eso se refiere. Ok. Vale, entonces ahora hagamos el ejercicio de abajo. Dice speaking and listening. It can be annoying. Read the sentences below and which ones do you agree with? What else can you say about texting? Ok, primero dice read the sentences below and which ones do you agree with? Yes. And the second activity is listen to the audio and check the sentences that she agrees with. Yes. So first choose the sentences that are agreed by you. And the second is listen and choose sentences that Vanessa agrees with. Okay. Ok. De acuerdo. Ok. Ujú.
¿Qué puedes hacer con él? Listo, teacher. Hello, hello. Teacher. Okay, I'm back. Are you ready? Yes. Okay, thanks. I went to the bathroom, but I'm back. Okay, so I'm going to play the listening. You are going to listen and choose the sentences that Vanessa is agree. So when we finish, we are going to compare your answers with the answer with Vanessa. Okay? Okay. So give me a second. Yes. I will teach her the computer's audio. Can you see the screen now? Yes. Page 105. Lesson D. Can you listen to the audio? Yes. Okay, so we are going to choose the sentences that Vanessa agrees with. Okay. Texting. 2. Speaking and listening. It can be annoying. B. Listen to Vanessa talk about texting. Check the sentences she agrees with. I love texting. I know that some people like to make phone calls, but I just feel they take too much time. You know, you have to say, hello, how are you, what's up, and everything. And it can be hard to end a call. Even a quick phone call can take like 5 minutes. It's a lot faster to send a text. It only takes a few seconds. And, text messages are more private than phone calls. Sometimes my mom texts me and asks, where are you? What are you doing? When are you coming home? And I can just answer, and that's it. But if I have a phone conversation with her in front of my friends, it's really embarrassing. When I need a favor, though, like if I need a ride home from somewhere, I always call my parents. I think it's better to ask a favor like that on the phone. One thing I really like, you're going to think this is crazy, but when I can't sleep at night, I love to hear the sound of my text message alert. I leave my phone on all night and it's right next to my bed. Sometimes it wakes me up too. It's usually one of my close friends. They text to tell me they can't sleep. And then we text for a while, and I get sleepy again. Sometimes I feel kind of tired in the morning, though. Something I don't like, though, is when you actually go out with someone for coffee or something, and they spend most of the time texting. One of my friends doesn't even look at me when I'm talking to him.
He's often like, just a minute, let me just finish this text. And then he listens to me for a minute or so, and then he's looking at his messages again. It's against the rules at my school to text during class. I guess that's okay. You shouldn't really text in class. I guess you can't really pay attention to two things at once. I always put the phone on vibrate, but it can be annoying. Sometimes I need to look at my messages. Okay, so tell me, which ones do you read with? Eh, y yo, ¿verdad, teacher, primero? O Yes. de acuerdo a la lectura. No, you. I, according with text, is useful when you ask a favor. It is, Texting is useful when you ask a favor, okay? yes, it is annoying to get text late at night. And when you are with a friend, it's okay to text an other friends. Okay, and what about Vanessa? And Vanessa next, is with, texting your parents. It's in public is less embarrassing than talking on the phone. In same, texting is useful when you ask a favor. And you shouldn't text friend during class. ok, vale, Vanessa pues dice muchas cosas y una de ellas es que textear es, Ah, te toma menos tiempo que llamar. yo entendí más tiempo. No, Yes, waste time. sorry. También Mhm, te dice que sí, que efectivamente para ella es mejor hablar con sus padres por mensaje que por mhm, teléfono. Principalmente cuando creo la están regañando o algo así. Ah, no, mhm. cuando le están preguntando, ¿a qué horas va a llegar? ¿Ya vienes para Ajá, acá? yes, entiendo. Ujú, También te dice que no puedes textear, ¿no? ujú. Durante clase, que ahora en la escuela no se puede textear durante clase. Yes, Y sí, entonces estoy de acuerdo texting con is ello. for fast favor, no. Ok. Porque pues sí, dice muchas cosas, pero Mhm. prácticamente dice, ah, yo estoy a favor en esto. ¿Por qué? Porque eh, cuando estás en una fiesta, estás afuera, Mhm. pues es mejor, ¿no? Dice, I love texting now. I know that some people like to make phone calls, but I just feel they take too much time. You know, you have to say, hello, how are you, what's up, and everything, and it can be hard to end a call. Even a quick phone call can take like 5 minutes. It's a lot faster to send a text. It only takes a few seconds. And text messages are more private than phone calls. Sometimes my mom texts me and asks, where are you? What are you doing? Where are you coming from? And I can just answer and that's it. But if I have a phone conversation with her in front of my friends, it's really embarrassing. When I need a favor, though, like if I need a ride home from somewhere, I always call my parents. I think it's better to ask a favor like that one on the phone. One thing I really like, you're going to think it is a crazy, but when I can't sleep at night, I love to hear the sound of my text message alert. I leave my phone on all night and it's right next to my bed. Sometimes it wakes me up too. It's usually one of my close friends. They text to tell me they can't sleep, and then we text for a while, and I get sleepy again. Sometimes I feel kind of tired in the morning, though. Something I don't like, though,
It's when you actually go out with someone for coffee or something and he spend most of the time texting. One of my friends doesn't even look at me when I'm talking to him. He is often like, just a minute, let me just finish this text. And then he listens to me for a minute or so, and then she's looking at his messages again. It's against the rules of my school to text during the class. I guess that's okay. You shouldn't really text in class. I guess you can really pay attention to two things at once. I always put the phone on vibrate, but it can be annoying. Sometimes I need to check my messages. Y ya. Ok. Entonces, como vemos en el texto, sí dice que es mejor mandar un mensaje porque una llamada rápida te puede tomar Sí. máximo o un aproximado de 5 minutos. Esa es la llamada. En una llamada, te tomas al menos 5 minutos en una llamada rápida. Y luego dice que sí, para ella es mejor mandar un mensaje cuando quiera hablar con sus padres que por teléfono, porque puede ser realmente avergonzoso, ¿no? Que te estén preguntando, ¿dónde estás? ¿Qué hora vas a llegar? Etcétera. Pero dice que si ella quiere pedir un favor, si ella quiere pedir un favor, definitivamente hacen la llamada. Dice Ah, que es mucho mejor pedir la llamada, por llamada al favor. Yes. Es mejor pedirlo, o sea, que te escuchen pedir el favor. Y luego dice, una de las cosas que la vuelven loca es que no puede dormir en las noches, no puede dormir las noches. Ella dice que porque escucha los mensajes, o sea, el sonido de los mensajes, las notificaciones, o sea, deja su teléfono, le gusta dormirse y tener el teléfono al lado y tener ahí, pero pues luego lo escucha y pues se despierta, empieza a contestarle a su amigo o amigos que le están mensajeando y al final se termina durmiendo tarde y en la mañana está muy cansada. Y otra cosa que no le gusta es que algunos amigos, cuando ella sale con alguien a un café y la persona está mandando mensajes, siempre le dicen, un minuto, deja, termino este mensaje y al final siempre terminan mensajeándose durante todo el tiempo que está con el amigo, con la persona que esté. Yes. Y por último dice que ahora incluso en la escuela pues hay unas reglas acerca de mandar mensajes durante clase y dice que está bien porque ella piensa que no es realmente necesario o no es bueno mensajear en clase, que no puedes prestar atención a dos cosas al mismo tiempo y ella prefiere poner su teléfono en vibración sin sonido, pero a veces eso puede ser algo frustrante, molesta, entonces a veces necesita tomar eh, el teléfono, o sea, tomar los mensajes. Bien. Yes. yes, Entonces, sí, al final las respuestas correctas eran texting, take less time than calling, texting your parents in public is less embarrassing than talking on the phone, yes. y La you última. shouldn't text friends during class. Ok. Yes, Entonces tú seleccionaste, ¿no? Que estás de acuerdo en que texting is useful when you ask a favor. So by you prefer to ask a favor by text than by phone, right? yes. Okay, and you say that it's annoying to get text late at night, and yes, it's true. I agree with you. Mm. And when you're with a friend, it's okay to text other friends. So I think that's something that you do frequently do. When you are with a friend, you Yes. frequently text with a friend at the same time when you are with a friend. O sea, como con dos al mismo tiempo, ¿no, teacher? Yes, you are with a friend, and at the same time you are texting with other friend. Yes, exactly. Yes. Yes. In my case, I'm not agree with it. I prefer to pay attention on the friend that I'm in front of him, that I'm talking with him, and I prefer than send text messages when I with someone. When I, for example, in a date with a friend. No, yeah. By me, it's annoying. By me, it's annoying that you are taking the time to see your friend and your friend is
talking by phone with other person, with other one, by me is annoying. By me. Yes. Yo me refería más cuando no eran importantes las cosas, o sea, es como más fácil poder hablar con dos personas. O sea, textear, más bien. Bueno, al final la oración dices, ¿estás de acuerdo que Ujú. cuando tú hablas, cuando tú estás con un amigo, está bien mensajear con otro amigo? Ah, yo, no, entonces lo entendí mal, teacher. Yo pensé que era como que podía mensajear con las dos personas al mismo tiempo. No. Yes, ajá, ya lo entendí mal. Entonces no, es una falta de Mm, respeto. Okay, so give me a Teacher, ¿me da second. un segundo? Voy rapidísimo al baño. Yeah, sure. Listo, teacher. Okay, so well, we have here appearances, Unit 11, family traits. Uh, give me a second. We are on Unit 11, or we are on Unit 10. No, sorry, we are on Unit 10. Unit 10 communications. Yes, true. Okay, so we are here. No, we did this activity, right? Complete the Yes, chart. esa ya la hicimos, ajá. Better than, more expensive. Esa. Okay, so we are going to do this. It's quicker. No, sorry, it's quieter than the office. We need to complete the comments with the comparative form of the adjectives. At 10 were necessary.
Some adjectives need less. Okay,
Listo, teacher. Okay, so my boss works on the bus. He sits quieter than the office. He thinks there's nothing. Worse than other people's cell phones conversation on the bus. Okay, number two. My friend doesn't like car. She says they are uh, less personal than real car. Actually, I think there are There, uh-huh. they are more fun because you can and music and stuff. Number three. My dad isn't good with computers. My dad is much better than he is, but she prefers to talk on the phone. She says it is easier to talk and do other things at the same time. Okay, number four, my. My co-workers thinks video conferencing is more convenient. Business trips. It is also during More here. convenient, no? More Ah, convenient than busy business capital trips. time. Yes. Um, it is also during here because you don't get lag, 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 jet lag. Okay, so Yeah. the first, yes, it's Worse than worse than. Yes, porque less personal. dice que es Mm, que trabajar que en trabajar en el autobús es más que en la cuenta, trabajar en el, sorry. ah, mi jefe trabaja en el bus. Ella dice que es más tranquilo que la oficina, ¿no? Yes, como más tranquilo. Ajá, Más just más calmado. tranquilo, menos ruidoso. Ajá, más tranquilo, menos ruidoso que la oficina. Piensa que no hay nada peor Que que las personas hablando por teléfono. en el bus. Ujú. Luego la número dos, sí dice que las e-cards son menos personales Ajá, que las cartas normales, que las así de cartas que reales. pues, pueden. Pero piensa que son más divertidas, ¿no? Porque puedes añadir música y cosas así. La número dos, pues sí, no, su mamá es mejor, Ujú, ¿no? Es mucho mejor que él, ujú. ¿yes? Que su papá. Pero pues ella prefiere hablar al teléfono. Ella dice que es más fácil, ¿no? Que es más fácil hablar que, que hacer otras cosas. Para hacer otras cosas al mismo tiempo. Ok, luego la otra dicen que las videoconferencias son más convenientes que los viajes de negocios porque son menos em, cansados. Let's Son steering. menos, ajá, pero pues puedes obtener lag, ¿no? Que es lo malo de las videoconferencias. Yes. Yes. Menos let's steering. Ajá, menos cansado, menos agotador. The tired, pues tired. Okay, ahora tenemos I don't think so. But it responds to disagree with the statements. For example, number one, I think tablets are harder to use than smartphones. Okay, so if you say to or disagree, but that's the idea, you need to say, really? I think tablets are easier to use than smartphones. Ujú. Yes. Compartir, ¿verdad? Again, sorry. Sí, o sea, tengo que hacer todo lo contrario, ¿no? O sea, todo No, está escrito.
La Mhm. idea es demostrar que tú estás en desacuerdo con lo que la oración dice. Mhm. Por ejemplo, Okay. dice, yo pienso que las tabletas son más eh, mm, Difícil. difíciles de usar que los smartphones. En serio, yo pienso que las tabletas son más fáciles de usar que los Ujú. smartphones. Como todo lo contrario, ¿no? Ujú. Okay. Mm, Listo, teacher. Okay, so what's the answer by number two? Cameras take better photos than the cameras on the in cell phones. No, I think cameras stay worse than cameras in cell phone. Really, I think, because if you say no, you sound really rude. Yes? Did you Yes. get it? Okay, number three. Number three, I think it's more important to listen to the radio, watch TV. Really, I think it's more, less important
to listen to radio, watch TV. Okay, number 4. It is easier to understand a voice mail message in English than a write note. Uh, really? No. I think it's more difficult to understand a voice email message in English than a write note. Okay, number 5. It is worth a hard, sorry, it is worse to have no phone than to have no laptop. Really, I think it's better to have no phone than no laptop. I think it's better have a phone that a Than laptop phone. than a laptop. Okay, number 6. I think text messages are more popular than phone calls. Really, I think text messages are less popular than phone calls. Less popular. Okay, easy. Questions? No, teacher. Lesson B. On phone. Check the correct word to complete these phone expressions. Okay, for example, call me. The correct is call me back. Yes, no puede ser call me number, porque diría dime un número. Call me back. No. Y call me off, pues call off, pues no, más bien es call me back. Yes. So we continue with Yes. number 2 and number 7. Okay. Listo, teacher. Okay, so number 2. Have another call. Okay. Number 3. Leave a message. Okay. Number 4. Have the wrong number. Wrong. Have the wrong Wrong number. number. Number 5. Hold on. Number 6. Get good. Get good off. Number 7. Break up. Break up. This is easy, right? Mhm. Easy. Questions? No. No. Okay, so now we are going to do the next activity. Okay, in the next activity, we need to write expressions on the correct place. Yes, for example, the number 1 is one of my friends called me at work, but I was an important meeting and and couldn't talk. I asked him to call me back later. So you continue with number 2 and number 7. Okay.
Listo, teacher. Okay, so number two. I'm trying to call my sister, but I can't hear her. She is in the mountains and the calls keeps Breaking up. breaking up. I need to talk to my grandmother, but she's not home. I want her to return my call, so I shouldn't probably Leave a message. leave a message. My brother tried to call his office, but he accidentally called someone he didn't know. Go to. No, got good off. He got cut off. I have Mhm. problems with my cell phone. Every time I walk into my bedroom, I hear a click and then I Breaking up. breaking up. I call my brother, but his wife says she was upstairs watching TV. She asked me to. Hold on. While she called him to the phone. Mhm. My mom works at home and she gets a lot of phone calls. Every time I call her, I have to hold on because she Em, call me back. Esa tenía duda. Es como que ella está ocupada, pero no recuerdo cuál era la. O sea, le puse call me back. Me regresé la Ok, llamada, pero. vale, vamos a ver. ¿Qué dice la número dos? Dice. I'm trying to call my sister. Dice, yo intento llamar a mi hermana, pero ella no escucha. Ella está en No las me montañas. escucha. Ajá. Ella está en las montañas y la llamada Se mantiene. se mantiene como interrumpida. Ok. Exacto. Se mantiene interrumpida. O sea, no se escucha, se corta. Se sigue cortando. Se mantiene cortante. Okay. I need Yes. to talk to my grandmother, but she is not home. Yo necesito hablar con mi abuela, pero ella no está en casa. Yo quiero que ella me regrese la llamada, así que yo debería probablemente dejarle un mensaje. Yo probablemente debería dejarle un mensaje. Number four. Mi hermano intenta llamar a su oficina. No, sí, Try it. intentó llamar a su oficina, pero accidentalmente llamó a alguno, llamó a alguien que él no sabía, que él no conocía. Él colgó o good, got off, así es como se Pero desconectó. got cut off no es lo mismo que colgar. Sería como colgó la llamada, o sea, es como desconectó la llamada o algo así. Ok, no. Got cut off no es colgar la llamada. Cut off es cuando se interrumpe la llamada y, o sea, tal cual, o sea, se interrumpe la llamada. Pero él dice que él le llamó a alguien, ¿no? Entonces, y cuando le contestaron, pues era alguien que no conocía, o sea, que él tenía el número equivocado. Pero entonces sería el desconectó la llamada, ¿no? No, él tenía el número Ay, equivocado. tenía el número Marcó, equivocado. Sí, le sí. contestó a alguien y, ay, ese no era, él tenía el número equivocado. Have the yes, wrong. Esa no lo olvidé. Wrong number. Ok, number Wrong five. number. Dice, yo tengo problemas con mi teléfono celular todo el Ujú. tiempo. Yo camino en mi baño. No, baño, es en el cuarto. Y escucho un clic y, Sorry, y estaba atendiendo la puerta, más o menos. ah, ¿Cómo quedó la número 5? We have problems with my cell phone. yo tengo un problema con mi teléfono. Todo el tiempo yo camino en mi cuarto y escucho un clic y ahí sí, ¿no? Sería, se interrumpe, got cut off. Ajá, se interrumpe, se corta, puf, se fue.
got good up. Off. Okay, number 6. I Me equivoqué. call my brother. Voy. Dice, yo llamé a mi hermano, pero su esposa dijo que él estaba arriba de las escaleras viendo la televisión. Arriba, perdón, upstairs, viendo la televisión. Ella lo llamó, me dejó en espera. Cuando ella lo llamó al teléfono. Mientras. Mientras, ella le llamó para que viniera al teléfono, ¿no? Okay, exacto. And number Ojalá. 6. Mi mamá trabaja en la casa y Uh-huh. ella eh, tiene muchas llamadas todo el tiempo. Yo le llamé a ella y, perdón, yo esperé porque ella me regresara la llamada. Tenía otra llamada. Dice, mi mamá trabaja en casa. Ella tiene muchas llamadas. Todo el tiempo cuando yo le hablo, tengo que esperar porque ella tiene otra llamada. Yes. Yes, dicho los estoy anotando. Listo, teacher. Ok. Pues ya nada más quedan 4 minutos. Vamos a terminar la clase por el día de hoy. Vale, continuamos mañana. Yes, okay, teacher, thank you. Thanks to you. Bye. Bye.